أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wanyangu wa maswa nga parabahati mvulishe ole razin na wamto parabahati mjo mvulishe wakati mroji si mroji salamu na mbusheni ukuwa hairi na mpango mwema wanyu na wami mauda hale mzijwao wantu pia falk amba azali lazimani alawe 2026 non le 26 c'est mai 2021 iyo komba ili amba lazimani isie na wakamba azali ala mwezi wabo kila mtu anakaltea he awanao waswasala wa communication wasu iba importance ya nguvu maada alimo mananya faruku abiti faruku mbudi ya wakati mwengi vani hao sisi ndi hamwe communication na madhumuni do kamba azalia lawe harma insi rege hama ila kawaida za hayo ili wako jwe wajibar na majishe wawane na uzitu la usijo basi le hamu wao linavenza leo ndrege mada tsiani na mada yo yorkari tsunguliari wono rangu hale de maudara kazanye sarangu sukuyo karanye samba lazima na azali katuma ze manda yahe na wasitu wasudar mwastambuzo nazo de namna kamba ri hashirishe maraia wajue namna rakensi vanu wajue ivise ikonsciensia ou ne determination ou ile jue sailishe saidie umwinzi azali harmo yezi do kamba mada leo na benzanjo ni la gwena wani tena sikuzinza jani sto ila gwa wakati mwingi le mada ya azali ya husiana na emergence be takobenza regea masuala lo hano mbao halo na kobenza ni mwaishe lizinda buzamba ina baandi za sukuban mono mvairo Mahmoudou C2 ou opérateur économique mbole alona ustarabu wa kusudi harmoinsi yetu kasi hoya hushemeleza na ulankeme amba yezini namna waswarifuo yankiba na maisha kula sukutsi halilo tabozu za sumuto ende arongwamba unero ministre des finances aero shehan na msaidie ende taso kwamba wao ma incompetent kawana za wazijwa mselo mbabozuzi wakahimi nkondo yo kamba serikali ajan angeza zinishuru za usiana na zinozungwazira mba acte za pièces za pasana za identité yani ziprizi jazi flambe ila kama onto jouer imana na sababu surtout nas proportions bazika exorbitantes zo kamswa jenozo ile actualité le leo maswani na hautimizi itablo yo ya actualité na kobenza ni mwambe namba leo tena tsono mwana mshe commerçant de sucre amba de premier plan ngazija akweli zamba ila douane iwasa sanisa ataleo wa bali ampumu wabode actualité puis à redresser de la kobenza reggae jour irendeni ri éclairer à travers les izo karezo ngwa kula suku wanyangu wa masiwa wami mwando maanda wakati nakiamba azalara mwamba sinda mu emergence tsako ya hurungwamba vanir sindaje ja mu emergency i emergency azaletsa hode hivi na bor sindaje mu emergency ni sikramba ma mitsano ya yezi azali retangasa na yabira ma 12 azali leo stoshinda rijibu amba en réalité azali akatrompe ha chemin ya wayoshemele zamba jofanya emergency komo karsona isheme idunga na isheme idunga trompia izurka zurungwa na uzurongoa
falakini idemshiz na kutsaniri lo kuvana do kamba nekabozus na bojana rakofikiri rikare insamba azala trompeha chemin hamwa ubinyansi upande wa lesarafu la yankiba na maisha kula suku nekabozus na bojana kwamba atrompeha leo tusubutu joro wetsamba vale wana fikra mbovu ya kalasiza ihabarini qu'est-ce qu'on va lui tromper wasira kwamba atromper mais en réalité leo azali modern titrevano azala jarenge ini méthode ya gouvernance ya kinsi ya pangwa na azali na watu wae amba waja hame wa komori wa afame ili wajue wajiprevale na souveraineté yansi souveraineté au autonomie yansi ili wajua jiprevale na kalite yo watale zila regard za watu wa mwenze wabuli ala libaki mod hali bozrako disamba hali zinkwelo azala servinga mo emergency a servinga GG rakomba zini nchambo lisala libaki leo amba wakomo lazima wahimi wajue amba azali aswahama aswasa sanisa ile tukamba taja developer ici modali ya koshemelezwa bozrako fikira babala ka trompeha non ile ndongo ya vumaniwa ya pangwa ya tarishwa yani azali atsaua asingia mwenye sankando ya nyumeni ya ubasa wansi yani de zinwenye wafanyao Senegal, Tanzania zinsi pia za developer Maurice wasubutua lao wando zungu ya financement mwenze wakope mana shizuneka kwa kopa kujitenda waja developer nsi yao hawafanya projet za kusudi istotongezamba wanadamu wapare hazi wake activité économique wake valorisation ya richesse amwensi ubure unguhe ou fiscalité rumishe donc ala muhimu ya leo tarelwana nalo wani keskamba azala ka trompeha lera kwamba azaludu munzea peu le shairi lahe alipangana wantu wahe amba ristahera ndangiliana na antu wa mwenze hauzungu kwa ntongo za kusudi sujazile komor ripare nafasi za kusudi rundensi mana wantora mwendo wataha watota wajuamba wasu wantujeze wasu ufanya nchini lazimani waturitsa maswala na waskarita ntongo yo donc wazali privilegier solution ya episeri amba keri ke hangu sisla anda ta shuntu mwenze na ndani ya shuntu mwenze yendra kukarahina sabua kula kwamba fond propre ne a jouer ake tranquille harma intia islamra ja mtsamba vale ile hea au hishuku baba mutafswari leo ibenuma amba azali qu'est-ce qu'on va vale akavirwa okataja lancer emergency tambo endra kwamba vale avirwa be ile tungo ya pongwa amba aja afame ahamare wa komora watienza les études za Israël ile hamwe politiki ya episeria heyo aparona marke alibe watu wabaki hazini alibena na mishahara ayanyesa mba wai hafete ne ofu kasifete maana wale wa komori wasunzos damu babo mission yetu ya leo réintitulé derrière la fausse route qu'est la chanson de l'émergence d'Azali. Celui-ci a institué une méthode de gouvernance économique et sociale consistant à affamer la population par une politique fiscale tous azimuts pour asseoir un pouvoir clanique. Sifanyana ma dambiran beto jani rekebeshe halaf titre yangini. Onyangwa kumorkwezi. Rirongwa mba mwando muhanda rakoska mba Azali wae ujarambi amba asfanya emergency hahuvira hamazini wazungwazira mba levier fiscal wakatra kwele dzabozuz na bojana amba Azali a trompé hadumunzia tsuyo rakozrwa mana dezini musdale amba loi de finances ya 2017
iyo ikayanuse couleur rakodi zamba azala jomile komora mu emergence ti hali avec politique d'investissement il y a créer emploi il y a valoriser richesse il y a créer activité économique il y a créer marché harmensi yetu yani politique ya tutenye zamba waki dynamisme économique il est levier fiscali il joue rumishe hali ndozo zifanisha karakozona karaona zali aja amba ata développer infrastructure économique karamona zali amba la mwenze asungwa financement za ojo développer ici karamona zali amba préoccupation heika amba créer emploi mana sona waluzi ya peshi lo voiju kaporo zetia manani karaporo mona nazali na préoccupation ba a créer dynamisme économique hamwensi atu activité économique ati wantu mahazini karaporo mona nazali na zongozo be raidisa mba vanisi ngwa jama émergence rakwambla mba on développe notre pays sur la base des fonds propres. Bera motsar tsungilie fonds propres zile ini de faits daya zinyushu yani wamsa uzo wabantu kula suku amba azali na wantu wahi wao hisabu amba Komori ile sasa nsi uri Grèce ile sasa uri nsi uri Italie yani zone sizwamba msijwamba ukawa katama itare yazo zikazingira mashiza hamo pande wa swara fala kiankiba maendeleo ya kiankiba na maendeleo ya maisha ya kila siku. Donc wantu azali rawasibihi na azali wae waende tawaelewa mba vale il suffit tout fanye réforme économique au calor wa hadisio yani autrement dit lazima ni créer des taxes tous azimuts yani taxer au maximum la population delinkana hirongo amba taxer la misère yani wantu wazali wana conviction sukuyo hoho nalra kailo amba ile conviction ya kuwa anime amba Komori ile nsi tajiri wasukana zo ezurongoa fonds propres maur Italie maur Grèce maur Maurice maur Seychelles mais wakama dihabi ya gestion waka décisions à gestion de kazaka njema il suffit on doit rekebishe lizinoziro à réforme économique waswasala karakone ntongo hano rakweli zamano Komori yonsi povu ilo rabuz na haja iji doté na infrastructure économique za kusudi ezbamba compétitive na infrastructure aéroportuaire télécommunications za kusudi beti zinamba communications kute hali wantu wambari Komoro Telecom ile société marché na bade en fait zile trambo rikena mabari ya kusudi rikena mwengi wa kusudi rikena ndongozo yani recréer passer yani recréer zi bases za fondements za économie riti wantu wengi mahazini reti wantu wengi mahazini wantu wakina pouvoir d'achat wantu wakina pouvoir d'achat toka création ya activité économique weka création ya activité économique isaile borjerireni je mette yani wakatoi fiscalité ito para i pleine expression yayo idalo sarakweleza kumuzinda gwasibi donc rakweleza mbazari ustrompeha o compare Komoro na Grèce na Italie mana Italie zone si zilo amba maza o wana za infrastructures zo nika des matières grises ya vavo nika des infrastructures zo vavo nika des sugo zo vavo de la même façon que Grèce simplement waka décision namna za ufanya zenda taza wantu ba zintuzo lazima zirekebisha donc wasi rangwasi rakwambia serse na zalo murambe emergence na mrambe amsana qualité jeje na huambia mba babo msonya fosrutu parce que situation ya Komori wamna uzima situation
ya zinzizo na Komori tisasa wa na baba mtakula orenga référence na avancé nazo sikamba c'est très éloquent wa Komoro tselo ndo mtsani rongo lo banu moranga pibu par habitant Komori utopara mam Komori waye wale tselo moro entwa $600 par an au exemple ici il y a 600 millions de dollars 640 je crois millions de dollars il y a PIB par an wamala sur Mauricie wana dans les 24 milliards de dollars dans euros par an yani Maurice na Komori oh wana cadeau alors je vais dire 40 fois plus PIB yao il dépassait à Komori 40 fois plus quand on a comparaison ici fana Seychelles utopalamba wasera en retard toujours hamas rapport zones donné vavo quand on fait ça na Maore utopalamba wasi ransimi na yani werenge fait dengue na Komori si à Komori par an oui divisé par le nombre d'habitants utopalamba Komori chwa parao shoshashi mara 40 na cham mauricien na cham Seychellois au Maore a parao a partir ya vavo rakumwambia Azali amba kutujua waja aplike levier fiscal weke warwamba usidevelope nsi usivingansi ama emergency sur la base ya ce levier fiscal. Rakumwambia Azali amba il faut commencer par le commencement à créer initialement sous-développement économique lazima ni la sous-développement infrastructures velo arabu créer massivement emploi ou en tous les cas un emploi ou un pouvoir d'achat activité économique qui est en place va oui levier fiscal il a tout son sens il a toute sa pertinence va oui wana rokakarahanye samba Azali alatia na baba kato ho kareleza kamwe amba utoka problem solve kareleza amba taxation tous azimitwini raka on a déjà suraya yo harma il doit définir en 2017 kareleza amba il fait des lieux comme chashi il flux monétaire le Komori fait des imzao chashi ramwe comparé pibilio na hanyawe namna okamba toujours taxé bikashinda na vana vale mana iyo dele ramba taxer la misère iyo dele tama sukati engamba c'est une gageure de vouloir saigner le mourant pour le soigner wabano Azali akababo rakofikira mbakababo alimradi karalatsiha hama analyse yatyo amba ana Azali akarenge shemetsuyo en apparence rakona mbarenge shemetsuyo nasra kwanye samba i politique ya taxation tous azimituni ito para limitiazo eba de Mahamoud Sebezo akorwa kolanke namba trop d'impôts tue l'économie tue l'impôt de la Korongwa eba de zorakwamba attention comme Chine m'a développé si na inimo amba fond propre amansi kabwasi flux monétaire ya kusudi mana kabwas création ya richesse leo msijua amba rambla emergence ta ramwa lazimba kaswa za serikali ya Komoro ramwangalia usikini doenea ramwangalia l'hôpitali sous équipement ramwangalia kabutana ntongo ikiro retoi propagande ya Azali mette de côté risona bakavasi na ntongo ikirio yani de l'accord wamba on ne peut pas taxer la misère pour développer un pays yoti ntongo itorubinga kwa hano ya hijira be wakati huo wasina watu wasali wakwenyesa amba na vanu tujakembabandrano leo tupata habari kabla urumba bandrano tupata habari amba wamfutwani mwaliwe rwa Maulana onu morde mremla Dr. Jaza ule mtwa avorogonyo pias votes kwa mwali au bénéfice SRC au bénéfice ya Fazwili basi Maulana onu
ni kama kia bozuzi msaidie aka manhana na fazili tatomwira mba fazili yule mwenza masera ihadisi ikade maulana yani fazili akobenza mtu ahewa nomewa director wa Unicor ben sikramba msaidie kakukubali ntongoyo yende ta ifanyisha ntongoyo fazili ndaono mkini watu wa secrétaire wa msaidie na wale wamnome de force sikiararu msaidia jamtoa wao finalement fazili am récupérer mwali tizangu dengazia ha finanso wala ho kanome wa finanso alio de finanso alio wayo kana muhuri mili wa serikali wa muhuri wahe mathalani zmaski zimuzikamba zorengwa amba kwatia masusiri wa 1500 kwa washutumori moto kaona zangu usiri wa 20,000 zini pia zarema muhuri wa muhuri wa bana wa muhuri donc wanda fanya systemu bisi anda clone systemu ya ho asirenga marke yani bonza mwensi namba serikali yazali yote serikali sérieux har mwastongozi waelewa mba kawasina nzia wafanya warenga marke katside créer katside taxe makumoria be hauregia har masuala dini leo hausikitifu ijebenu hazira kozo maptoka mbabandano mana rakojo amba la douane itosonza wa Komoro damu ta wa Komoro toparavano kawatoshinda waendelea mwazi habari za kiankiba wawo watonyo damu zobungwa zo za hijiri leo bwa video swamba toujours mwense no toujours mwensanyo be mwana bwenu washingazi ja commerçante mbole akola gwamba la douane madze wasungo taoka jondo wafanya atabani tselo maro ba grève ya matransitaire ata wantu directeur wa la douane anafanya ujawira kwamba wao watu remplacer ma transitaire wao ngala waliokamba wa chercher solution wana toujours ujawile alimradi zino rokozo wa bozuzi amba azalasu ya fosfrut kartonda wa hano rakorongo wa amba karto wa suri wa hano ile fosfrut basi rako kwamba tukamba bandano bando tizichi leo ma commerçant yani ma opérateur économique Mahmoud CBE, ma entrepreneur, ma opérateur économique, doit en conflit ouvert na serikali, tellement serikali, iwafanya vashale. Ata wao kawashishinda iwa asphyxier. Mana finalement le perdant, wa ferini, c'est les citoyens. Landa, des problèmes ata wale ma opérateur économique. Nika watoshinda wa poursuivre activité à ma contexte obéi. Donc le banarambirwa i emergency azalini amba mahonwa tsano amitso mahonwa 12 mana azala suruma yezi mahonwa 12 amba emergency leo isure isana obenuha amba emergency azali hondro waena wantu wafanya wakiba na boza kaende Tanzania aranda fanya dialogu ya wantu wa ankiba na wantu wa na serikali na sira kwesa pia zile tambo lomso na zikweli zvenua amba ile emergency portewa na patrona na ma operateur économique na zile pia ije kamba emergency ni ije teshamba shari kondro dai na serikali na ma operateur économique zo zikweli zilo maswali wana nyangu donc leo nakobenza ndongoe amba bozuzi kare yenye samba ile fausse route mais mahala mambele fausse route sio kamba tu maraia wasongwa wasitaxe watamono za alama bozuzi amba extrait de naissance isla wa real miateni herali alfu i acte de décès yani zondo wozwa amba hanya ozo parona delta bure hatu injamba zile hedzi wa thamani ata population hii mishuku pareni ata serikali azali ya mamerale anome do hima mwambia azalamba hey inajali population toshuka parendani baba mutaswari tosho rongwamba wakatara kumwambia azalamba ile fausse route defanyao karaka trompeha mana leo de ma opérateur économique wala korongwamba wao lazima jatike emergence wende nayo shtwan taswana dialogue ya patrona na serikali de wale mamera ilwamba do masupletifu wa hewa mfanya haziar mazimchini do hima mwambia ba he inajali
tongoeni ujwe fana bani na ajali ora kutsa mambe namba isura ya emergence ya azali tia nije venu leo amba kwela kufanya fosurut mana iyo kei base ha harma levier fiscal taxation tous azimuts tuwelamba iyo impossible mana banu kwa mtulaweza kula suku kawasindu aramba astaxewa idale kao wandu participer wandu insi be kabla mkomuru participer à travers ya système fiscal yo hamwe development si lazima kamba waye mkomori isirikali imrande en mesure ya ushokamba a participer betsi kamba tu mkomori atesha mnazi kauza notsa uhamulwa mnazi ede hatwali dovano banjiri mkomori wa komori wakami na zizao bakora choro rende rivunu jiri mkomori neke vocabulaire si existe akamtu kamba atojwa taxewa mana mtu bata bwana watu taxewa fanya tongozo na mkasi en mesure ya oliva wa kalibiso donc leo roi suri wa hanamba ile rakoro mwamba azali usenda nai yo fosurutu qu'est-ce kamba sisoma hama i comet mars de irrealité benuma rono bozuzwa ko tawa hizi tax population harata mamera wa azali wema wenda wa récupérer i colère wamba a karto ndamo i direction leo msikia ma opérateur économique leo msikia de ma opérateur économique à place moi bingi emergency odo himaru matongo ça va pas kwa selo ne serikali managini mana azali kaelewa amba a brûler étape handa lazima na créer infrastructure économique aji débrouiller par investissement zigen siju wantu a créer projet structurant wa komoringu watu hazini richesse nyingi lona zone siju babo risto monsirize de jour ici valoriser yani i flux monétaire circuler kebole waka activité économique waka tuile fiscali ipare essentiel ipare n'imtinio c'est halo azala fanya azali kashwamba odebera kosika amba ule ushashwa maarifa do mbinga hamwe ikungodo mana wami personnellement tika persuadé amba ule ushashwa maarifa na maarifa makuti ya mbinga azali na maconseil wa hewa mwambia mba rina fait da Comore ou de Italie ou de Grèce et qu'il suffit de réformer songo sur la fête yani les raconte azalamba c'est impossible de taxer la misère pour développer un pays raconte mba c'est une gageure que de vouloir saigner le mourant pour le soigner ce que zira rakofikira mbabali wa azali ule ushashwa maarifa Beramotsa artungulie leo nede mada muhimu na kojeneran leo Ramotsa artungulie leo jar paramba vale les mauvaise foi ile méthode ya Kensi ule uonezi wa Kensi hamwe shitoya zali na watu mzingiza amba kalazima andrangia mo starabu wa menunu zinsimor Senegalese basa hao zinyingi za Afrika lawe razue financement rigama as organisations les organismes zinir copé redipli à leurs conditions recopé si jamba on doit boulot ba toujours copé jusqu'à 60% et puis bien jour créer projet structurant si je hatu je want wengi rwana obure tu want wengi azini robe pouvoir d'achat valoriser chez Saint-Siato gagner des parts de marché en exportation à export créer dynamisme économique waka toujours remettre les leviers fiscaux basi azalwe kasiwa nende tuna kusankumbusho wa Komoro amba hewa Komoro vanne kawasita azalala wa mwezini walu na ndora mbamba narumlishe baisha asfanya kasi mana siru ya emergency na kutana mbamba kwa Komoro amba leo iberuha wavi amba azali emergency hii antrambo afanya kasi za institutions zatu kasi ya droit de l'homme ya les avancer kasi para hama za démocratie na droit de l'homme
kasi aka rakai para ma consolidation des institutions zatu azala jarende komori ma royauté ambaka was parlement rongo kabwasi suffrage universel de naissance zopia riskubali azali afanya kasi justice ajali la justice ayran de tributaire ne volontaire azali lo bana jafanya mba komori lazima na mrie uriwaye de mwezingu zopia kojomba c'était la face les facettes nas contours émergents à cause jota et azalta au parallèle zo banjo ikula so zo de long en large ambayika de émergence ya azali falakini leo ije venuha amba i émergence ya eletena il est basé à ma politique de taxation tous azimuts qui lui ont caisse marché ici saigne population ici saigne mourant ouais me soigner zo piège azvenuma basi wasa kufikiramba wale zile ndo wasifanyao bila kako jirande compte bi ya javenua leo na babu de bwana nzani insiste ama video yangu ini shudu ya benwa hamanga vulewo dokamba azali aharaya hungi ya harma ila utamaduni wa leo hamwe modernite yani linakoze lizabasano alawe capable abensia tu sura njema betsolenga mtu mwidzi ajlambaye mwidzi anamno ministre des affaires étrangères arengena mabandi ya mzingidze yani azala afanya choix ya ukamba ikasinga amwe modernité Senegal wangia Tanzania wangia nyingi za Afrika wangia leo amba wasijiba pia zimanye na zhutamu na i comportement il wajou accéder à des financements importants waja investisse nsi jwao hama projet structurant wa wane na zitambuz nonsishu yo azali kasiba jarambia mba emergencia he atia mwenge loja semblamba zile groupe des anciens badame sozife vanirkamba ba groupe zijao risijomba emergencia ya ububwa wantu na wana zaki adami na hu tianyo ma prisonnier tu de ifikira swafi azalwa nyangwa komo lazima nrijouer wanke wanfeka mbarta azala lawe wantu wafikiru amba bale azala lawe mana de wafanya kasi ye démocratie komoro kasi as institutions les wafanya kasi as droits de l'homme les wafanya reculation aux pia afunga wanya okibure bure zo pia zababo bina kovenza nsisindrie leo ta komoro elo zedi mana bwantu warongomba basi atawaserswa korongo ya disio oui wayasi akase zunduzo basi abinza mu emergency na mbiyokamba azalika abinga mu emergency en réalité tiani apparaître mais surtout mwambi makomorien amba azali non seulement kabinga emergency wasula mu échec ya e propagande ya emergency leo mais surtout na kovenza nkumbusho wa komoro mwambi amba mengo mwamana na mana azali lazima lawe ndenzahe dokamba waya vingi méthode ya gouvernance sociale na économique ili amba hiyo c'est lazima nike nsiju maana iti ya nyowaru miao wale wasanambiwa pare l'hôpitali wapare l'école zarahar wapare université wapare mabare na mwenge na communication wanyo waidu amba tongozo kaatu jo wazipara effectivement lazima wapare financement yala ansijwao mais financement hiyo izola na levier fiscali kaitojo ya parwana ne kaka wasi base za économie structure za économie donc wanyawe maori Senegal nansi ulenzo waslawa wando wangia hoho wajirekebisha hama wala mjibali wensiao hama ila picha lensiao wajirekebisha hama zongo pia ile wajue wapare wakope marke za kusudi waja developer nsiao wa créer infrastructure économique na mwambia zalandra angali amba wanyote wafanyao shwa hiyo azale haraya ili ndio muhimu lazima rienye sevan leo ike megoma sababu ambarma lazima mwambia zalamba yoke itoki lazima ulishe yezi ula wende zao
donc azali afanye shwa ya ukamba kasingi ya mwonu mai gouvernance yani hamo tamaduni muvia unu wa hubigansi mana ajua amba amotangia mo tamaduni wa masharti ya tohao onto tangalia serio ya Komoro watu angalia zi hali madhamana tu wajibali yao watu angalia picha la nchi yetu watu angalia usense responsabilité yetu or azali kasta andangia mwa conditions zo mana ata aji prévaler neni ya ikahirari souveraineté nationale pays souverain kama kula mwamkia ministre ula hero kwamba o pays souverain wafanya tu wombovu wamwambia kwamba wasi pays souverain kile wamufanya ndo tuzo swaro o pays souverain yani ini hatu tuwari kwamba ini fausse souveraineté yani azala tsawa angemwomwa fausse souveraineté ne asidanga mwe utamaduni muvyonu toshindo ube majambo ya stambu zio Komoro atsawa ahare ntongoyo abatiza mwe fausse souveraineté ni wali siza mwenzi siza mdisa ma question mana watu jowajar saidia ringa mwa utamaduni mbia ringa mwa zitongo za leo watu wana ma question adisa donc wazali kasa enda umuba hoho mana muba hoho wa masharti yalio na weka sahayo donc wajabaki kila waifanya mbovu au pays souverain waifanya mbovu au pays souverain waifanya mbovu au pays souverain bi yo souveraineté en chambo en réalité azali afanya shwa ya maisha ya kula suku na shwa ya maisha ya kiankiba ito protege odeizi yahe yani wami hula tiwiro wami kwamba gestion épicière ya Komoro yani mfano hadisi wami tabanti na jirani wangu ka proje ngia anmiashingo awanta haja ilo ambato jwate haja ande sento nguzahe mana jirani wangu kata ajua ntongo kata wami na jinteresi na zuwa asifanya odagone hoho ata aule wanawahe awafanye yonza atu wafanya ao awaule awasonge haokamba kasta wasirangalia ntongozo azali a prefere arwamba we pays souverain waya jitosho bi itambu ilo vavo do kamba hujitosha azalini ine una kusanjwa mwambie leo kubano ajitosha aswa na vote wahe asiliba mishahara ya mafunksioneri ya bakazini na uwantu aswa feta ba wantu wengi watu mazini ajitosho amba asfanya vote zae kasti na msaada na bano wantu feta ba kabwasi vote yani we kasta hangia mwamuva ule mana hule wa masharti ilo amba yae masharti bi ya biga heri Komoro akubali akenzae mwashizane ahe afanye halata hao biyu ibingi madhara ya Komoro babu madhara jana ya Komoro nchini ishweneza lefanya kesi kamba afanya shua mana bali kata Komoro yengi hamwa madeni no jerikadi halio wabaya tukama mkili labda tukovudishia shua ifanya afanya shua mba mpasi ngie ntongozae neka alimadzi neka alifete afanye shua yo wabo aja sikidu wa Komoro da awafameo yide mana amaneka bozuna bojana rakofikira mbabale azali yule ka ushashwa onezi lora angalia fete jar paramba il est des systèmes ya CRC il est des visions azali il est des méthodes ya gouvernance économique et sociale ya ili ambalazmani ahame wa Komori muzono bozuza mba wa Komoro wakota wa hamwata wa hara tamamera no meza mbele tsaki mezi zo Mahamudu Sebe wa zorongo watu wankiba Muhammad Zabwenu wa zorongo wa watu wankiba wamano ne sirikali mana wasowa mba muhamo una nguvu mke wa Komoro hale wala wankenwamba zinyushuru ziheya muhamo una nguvu donc azala fanya shwamba kaina hami wananyangu wa Komori
Par moi fait dans la même bah tout va bien chez moi. Harmo ntiangu ile esperentra si hama problème. O yawa rongwamba wa problème komori rongwamba yo pays souverain. Wanyangwa komori kwezi wakati uja umwambia Azali amba tunguka stujo za kahalido. Basi nakopenza nimalize video yangu ini. Hawali za watu amba unyuma mai ile rakofikira mba Azali alatiha kwela alatiha mana hukamba arongwamba atushila develope Komori a partir ya wanari ya mbili watiba kwa watu walonsiju yu alatiha na Azali matizani msizona karenda mbali rinyana mwamba bandrano mba asinyonya maraia mwana babozuzi extrait de naissance acte de décès zopele za zedwa faman yo alama yeso msumkia Mahamoud Sebe kemazla wao odenye organisation patronale msumkia bweni mtumshone kemazla wao amba wasungwa wabo population ngayo si 17 mana waba sa mwembe namba patron rema wene mrema de mtumtiti donc unyuma mwa fikra ya Azali lakona mba fikra nzilemevu kaitso bingabwa hano bwa fikra ya peuswafi ambayo leo lazima pia Komoro wankuli wa denonce wa iruwe kwanza tokao wanye wanolo ama yezi leo watsawa wabakishizani hoho wa ule watiti hanyushuru nyingi ne arwa pare uhuria wao wajue wafanye mbovu wala sipare mpa ambia wafanya mbovu. Donc Azali ne kado gani emergency ya yenye limite ambayo emergency ya wana kime na zi droits de l'homme na liberté individuelle ne kay emergency ya casse ya zi institutions ne kay emergence ya casse ya zi avancée démocratique ne kay emergence ya campagne kay komo rakwambla mwenge problème mwenge ilawa na bale problème mwenge kayalawa d'ailleurs msikamba wala alonu wa groupe mori problème ya groupe ramblamba wa mabare na sisi wa mabare nzwana mule pia ranganya basi neke emergency Azali kana sura mbovu yo rakwejwa ateje benuele wamba ine emergency ya casse sociale ya mkomora ta afamewa ile lazima ni ridirik vanu rukamba inu pewu wa wantu wanu wa jamba lazima wao waringe Komoro weti ya manzia za shidza waida kaida wafanyao wala sparantu waambia batide halilo basi watsawa wajajibali hamu makomoro babo wangwaru wana fonds propres wata développer ici avec des fonds propres msona l'hôpital maarufu yandisa maonu watsana wala ka wasulu bahano tukamala rwamba réalisation 20% wangora mbari para l'hôpital ya 8 étages para zipotos para 3e étage basi ntamwambe namba wanyanu wafanya shwa amba wamnyonyonyi wanyu wamafamenoi makomorien wamnumisdamu na wafanya propaganda ya nchambo waifanya nchambo aro libi mishahara na uprama marko ifanya kampani za nchambo na zile pia ne waslawe warenge risk wangama aventure moderne zini wando wazungu watongo za kusudi mwenzi wajatoa insi harma mikatale donc wanyangu na mwelo fete amba emergency nti fosru tutu mais il se cache derrière une volonté une méthode ya hunyonya wa Komori ile arwa pare uhuria wao waambe watu waambe mbatide hali wamba wasi ramba uhuria basi wao wakumona mregedo manazani wakati ujar mwambie Azali amba tide halilo wanne ka waantoro wamba Azali kalazima angeza yezi au-delà de 2000 il y a le 26 mai 2021 ces raisons aux avavo d'abord l'égalité les constitutions irakubali abeti yahe nikabwantu wakaisha wa emergency antambo ya heni resultat zina be banu eski waswa Komoro chokubali jori hama na clan ili ambao kawasifikiri wa wa emergency nikati do kamba warunyonyezi damu apare mwashuntu wa jensi ambao ma independant au ma souverain na bale ule unafiki donc alimradi na kutana ndio watu wa Komoro amba Azali kasina uonezi
wapasana ntunza maisha ya kula siku, yapasana maisha ya kiankiba, yatolesa wakomori usoni watu wa mastambu muono za alama be isikitishao na ilomba kalazi mwende kubali do kamba leo watawa vurle wakomori wate hamatundu wane zidamu wele waledo zizijiriwo ile wenyese dunia namba wasirafete msirtambishe tujwara uwemtu msirambe ntongo to changer constitution de tout ça msirambe ntongo manas karim tamani bera motarangalie iyo volonté afame makomorien yo les méthodes afame makomorien yo pour acquérir une fausse souveraineté, une fausse indépendance yo kainamra di hamawinga tama na maisha ya makomorien hamawungu zozi tulo komoro. Donc leo kasi benzelea hau resume na mbio wa komoro amba nekabo zina bojana rakweleza amba mkililika fausse route yene na urbenushamba ile fausse route do wanyawani wa tsawa yana zala tsawa atsawa a institué méthode de gouvernance sociale économique iluamba madhumuni yayo do nyonya wa komoro wapare mwana shutu wane zidamu wapare mafeda warwamba ro wa ma independant arwa wa ma souverain bera motarangalie kawasi gizo zanki bazifanshi hao kawasi ubure ubungu hao kawasi tambu za maisha zibungu hao kawasi activité économique ifanshi hao kawasi burani serezono wa kongozo mondo de ma opérateur économique de maja zurongo mondo de population vos ya romba kashinji relemewa na babo yo ishara wasironamba yezea zalitokoma karimwambia nizo lo waja samavan kawasina shua katse donc nikawa kofikira mba dalo mparu monsi waelewa mba ntongo yake itokira nami simwambia nwale amba azalika shindi binge kumoro heikalteyo yode mana vozuz kati wantu wa kombani wa shilo washuka pareni mamera wa maizi hatoreka kabidezi azali wajamwambia zalamba ina njali na tutale afeli befe dawako itakawa ipara babo uzito wabakisha leo maoperateur économique waslankeni zosuzo zijiro mbeli babo do kamba kapto fanishiha activité yani azali est en train de tuer le reste d'activité économique ya 46 jours babo au contraire à se jongar maudito iman nambe ntwamba madame islamu non seulement ikalatama basi rono sintongo sona bazali il va droit au mur nekawa sikra mbatondata 2100 si ami Oscar Sami parce que kasa en bonne position wa komor pèse de harma note optimisme dama note optimisme de zéro non ben attention cela ouais fausse route tout y émergence azali ranguleo na ruone amba il est volonté manifeste ya wantu wa piu ya wantu wa niya piu amba waje wane damu za wakomor ili warwa pare independence na souveraineté ya chambo manam simezi wakati wa hamblamba yoto muso na komoro zotuzo kwamba ope souverain na wantu wale wakozao baswa komoro kwezi na mkemakin realizana tugozini lelewe ben fikra mba ukwatambo uko homona usha azalika na wasulivani akarmambia bozuzi amba ini fausse route sizidu mwambia ini fausse route na mwambia mba kaitsokiri na bandra mzwar tsom nasabu tsom toa zintini kaitsokira jaraba wa komor elewa how institue tax kazna hisabu jambata pare kumba la marque a joué dina facier harma tundu la shidza Comore il a échappé au regard international yokechoki wa Comore kwezi solishana babo sona katwangina